हाँ रिकॉर्ड कर लो भाई आराम से। वो मैं ऐसा बोल रहा था कि वो अभी जैसे मतलब आप लोग कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग हैं ना? हाँ हम तो हैं, आप नहीं चलते क्या? नहीं हम भी चलते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना, तो जैसा भाई पक्की हो, सही रिवायत देखते, पक्की हदीस हो तो देखते, या फिर तो कुरान आप पर नहीं चलते। देखते? हमारा तो कहता है जा सवाब की जगह मिल गई, वहाँ हम काम करके निकल जाते ऐसा तो मैं मतलब सही हदीस नहीं हो, कुछ भी हो, बस ले लेते? नहीं इतना भी नहीं, हम तबलीग वाले सुन्नी नहीं है। देखो आपके शायद सुनने में बोलो, हम इतने भी सुन्नी नहीं है कि बस इसका अनबख्त की तरह चलने का ही है। हम तबलीग वाले हैं, थोड़ा देख दिखा के चला मतलब लेते जो काम। दिल में आया, मर्जी में आया, पसंद आया, वो कर ली। हाँ दिल को अच्छा लगने को ना, हाँ यहाँ भाई ये दिल है। तो वही मैं अभी ये भाई से वाद विवाद ही कर रहा था वही मामले में कि भाई ऐसा बोलने की बात है, बाकी जो है तो पक्के तो तुम लोग भी नहीं है। अगर तू बोले तो मैं साबित कर दूं, तो बोले मेरे को मत साबित कर, ये नदीम साहब को साबित कर। तो बोला वेला नदीम साहब को फोन लगाया जाए। तो आप पक्के कुरान और हदीस पे चल दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, एहसान मालिक है अल्लाह, और आपको चलाए मेरा मालिक। तो ये तरावी का थोड़ा मसला था, और तरावी का किसने बोला था आपको तरावी पढ़ने की जमात के साथ? तरावी जमात के साथ? हाँ ये जो तुम 8 रकात पढ़ते ना, हमको 20 रकात नहीं पढ़ने देते। 8 ही हक है, 8 ही सच है। तो ये किसने, मतलब वो रिवायत देखने की थी मेरे को, जाए लिखेल था, या फिर वो हदीस पढ़ना सुनने की थी मेरे को, जो हदीस में ये आयल था। ऐसी कोई हदीस या रिवायत कोई हो? नहीं, असल में तरावी पे लोग सवाल मत पूछो। क्यों? ये नाम बाद में दिया गया उसे। अरे ये तो तुम सुन्नियों की ऐसी बात कर रहे कि वो सुन्नी भी जो है ना, तो कुरान का अगर कोई मसला पूछे ना, अरे तुम मत पूछो, ये जो है ना बोले तो बड़ा मसला है, बोले पागल हो जाएंगे, कच्चा सुनने लग जाएंगे, तो ऐसा फिर एक बोलते काम लोग। करो, तुम मुझे बताओ कुरान हदीस में तरावी कहाँ बोला गया? अच्छा क्या बोला गया फिर उसको? नहीं अब बताओ ना, तुम बोलोगे नहीं ऐसा मत बोलो, तब तुम बताओ। चलो कुरान हदीस में तो कहीं लिखा नहीं गया तरावी का। तो फिर इसीलिए तो मैं वही बात बोला ना, जी कंफ्यूजन यही हो रहा है ना। वो है तहज्जुद की नमाज, हाँ और तहज्जुद का हुक्म तो कुरान में है ना। कयामुल ऐन। हाँ अच्छा हाँ, कहाँ पर कुरान तहज्जुद में का बोलते हैं? कुरान में है ना, उठ ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, हम्म रात के वक्त कयाम करो। हम्म हैं? हम्म। तो है ना कुरान में, हाँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना नबी को। नहीं आप शायद अलग दुनिया चले गए। मैं अपनी शिल्पू गाड़ी में पढ़ने था वो, मैं ऐसा बोल रहा था कि भाई ये तरावी 8 रकात ही है, और 8 रकात पढ़नी है नहीं ये भी गलत मौक़िफ़ है कि 8 रकात ही है। 8 रकात सुन्नत है। अच्छा, वो नफिल नमाज है। अच्छा, उसके बाद कोई 12 पढ़े, कोई 16 पढ़े, कोई 20 पढ़े, 24 पढ़े, 40 पढ़े, 100 पढ़े, तो वो मुस्तहब है। अच्छा 8 तो पढ़नी है। 8 तो सुन्नत है। हाँ ये पढ़नी है। पढ़नी है इसलिए कि उसकी फजीलत बहुत है, और जिसको फजीलत चाहिए वो पढ़े, जिसको नहीं चाहिए वो ना पढ़े। तो फजीलत, अभी जैसे मैंने फजीलत की आपसे बात करा था, तो आपने बोला बिगर तहकीक के जा, तो ये जरा हमको ऐसे ही बता दें आप कि भाई इसकी फजीलत है। इसकी फजीलत तो हदीस में ये आई है कि जिसने रमजान का कयाम किया उसके पिछले गुनाह माफ, सही बात है, समझे? ये फजीलत है। अब जिसको अपने गुनाह बख्शवाना है वो करे, यकीन हो जिसको करे, जिसको नहीं है तो ना करे। अरे ये तो देखो, ये तो बात हो गई अब, मतलब स्वावलंबी यानी समझे कि आप जैसे वह एक पर्सनल इबादत वाली बात हो गई। मेरा मसला पर्सनल इबादत नहीं है। क्यों कयाम आप सारे पूरे गाँव वालों के साथ मिलकर बात खुद ही नहीं होती ना, आप आधी बात को पकड़ के खुद ही समझने लग जाते हो, खुद मत समझो। अल्लाह ताला ने किताब सुन्नत में मनहज सलफ को हुज्जत बनाया। किसको? उसके को मनहज सलफ, हाँ, सलफुस सालिहीन के मनहज को हुज्जत रखा है कि जो ये लाएगा वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला नुस्लिहि जहन्नम सात मसीरा। जो नबी की राह छोड़ दे और मोमिनीन की राह छोड़ दे, इस तरफ चलेगा उस तरफ चलाएंगे, ले आगे जहन्नम में डाल देंगे। बेशक सही है। अब ये फजीलत को कौन समझेगा, कौन समझा है? सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के ज़माने में समझे हैं और इसका एहतमाम किया, और अल्लाह के नबी ने उसको पसंद फरमाया, उसकी तायीद किए हैं। तो सहाबा इकराम की जमात ने इसको पसंद किया, इस पर अमल किया, और बाद जमात इसको अदा किया है। तो हमें भी ये करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो मनहज सलफ से हटे हुए लोग हैं। बेशक। और फिर वो जो मनहज सलफ से हटा रहेगा, अल्लाह ताला उसे उठा के सीधे जहन्नम में डाल देगा। सही है, ये अल्लाह ताला का वादा है, हुक्म है। तो सहाबा इकराम इसका एहतमाम करते थे, इतना एहतमाम करते थे कि लकड़ियों के टेक लगाते थे कयाम करने के लिए, कि थक के बैठ ना जाए, गिर ना जाए। और मस्जिद में रस्सियां बांध लिया करते थे। औरतें यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना वगैरह,
صحابیاں جو ہے وہ رسیاں باندھ لیا کرتی تھی مسجد میں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی تھی رسیاں پکڑ پکڑ کے تہجد کی پڑھنے کے لیے قیام تہجد پڑھنے کے لیے نا. ہاں اس کا جو کھڑے رہتے ہیں نا کھڑے رہنا قیام کو کہتے ہیں. قیام کھڑے تو رہنا. قیام کی اتنی فضیلت تھی کہ وہ تھک جائیں گر نہ جائیں اس کے لیے رسیاں پکڑ لیا کرتی تھی اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. لمبی لمبی نماز. یہ بات صحیح ہے. ہاں تو وہی چیز ہم کو بھی کرنا ہے اور وہی ہم کرتے ہیں. منہج سلف ہے یہ کوئی میرا خود کا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور وہ 8 رکعت ہے. سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تہجد کی سنت رکعت 8 ہے. تراوی کی بات چل رہے. تہجد نہیں تہجد کا نام ہی تراوی ہے. اچھا وہ نماز تہجد کی ہے اس کی کیفیت کا نام تراوی ہے. اچھا اچھا اچھا. جیسے آپ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہو نا ہاں عصر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہو. ہاں لیکن جب آپ سفر میں چلے جاتے ہو تو کتنی پڑھتے ہو؟ 2. اور سے بولتے کیا ہو؟ قصر. تو اس کی کیفیت کا نام ہے. نماز صاحب کی عصر و ظہر کی ہے نا. ہاں تو ایسے ہی تہجد کی نماز ہے. یہ رمضان میں اس کو لمبا قیام کرتے ہیں اور آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں. اچھا پھر وہ اپن مطلب ہم لوگ جو ہے تو ابھی جو ہم تبلیغ والے یہ بھی وہ جو 3:30 بجے 3 بجے جو تہجد کی نماز پڑھتے وہ چھوڑ دے. اب تراویح کو نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. پہلے اب سمجھ لیے پہلے کہ تہجد تراویح ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں ہے نا. اب یہ فضیلت کی بات ہے کہ کون سے وقت میں پڑھا جائے کون سے وقت میں نہ پڑھا جائے. صحابہ کرام کون سے وقت میں پڑھتے تھے افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آدھی رات کو پڑھنا افضل ہے اور اول وقت میں پڑھنا غیر افضل ہے. اب آپ عشاء بعد آپ جو پڑھتے ہو نا یہ بھی تہجد ہی ہے لیکن یہ غیر افضل ہے. اور آدھی رات کو صحابہ نبی پڑھتے تھے یہ افضل ہے. تو آپ سوال یہ پوچھو کہ بھائی ہم آدھی رات کو کیوں نہیں پڑھتے اول وقت میں کیوں پڑھتے؟ اول وقت میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر آدھی رات کو رکھیں گے نا تو اس کی فضیلت سے بہت سارے لوگ محروم ہو جائیں گے. کیونکہ ہم ایسے متقی پرہیزگار لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارے تو ویسے ہی نہیں ہوتی. آدھی رات کو نیند میں سے اٹھ کے پڑھنا تو کتنا دشوار ہے. سال بھر پڑھ پاتے کیا؟ نہیں. پھر بوڑھے ہیں بچے ہیں جاب والے لوگ ہیں بیمار ہیں عورتیں ہیں پریگننٹ عورتیں ہیں. اگر آدھی رات کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے تو یہ سب اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو اس فضیلت کو پانے کے لیے اسلاف کے زمانے میں ہی لوگوں نے اسے اول وقت میں پڑھا اور صحابہ نے اس کو غلط یا برا نہیں کہا. ہاں لیکن فضیلت کے لیے حضرت عمر غیرت دلاتے رہے کہ وہ وقت جس میں تم سو جاتے ہو اس سے بہتر ہے جس میں تم نماز پڑھتے ہو. یعنی وہ اول وقت میں پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے. اور حضرت عمر ان کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے اول وقت میں. حضرت عمر آدھی رات میں پڑھتے تھے اکیلے. آدھی رات میں پڑھتے تو حضرت عمر اس کو افضل بتاتے تھے افضل مانتے تھے. تو وہ ایسے جماعت ہوتی تھی. ہاں بالکل ہوتی تھی. یہ ابو بکر صدیق ٹائم میں بھی یہ مطلب یہ جو جماعت کمال نہیں آتے کیا آ جائیں گے نہیں کیے ہیں تو ضروری نہیں. اچھا کام میں چلے جاتے ہیں. ہاں شاید کیوں میں فون تو کیا تھا اٹھا ہی نہیں. ٹھیک ہے ہلو جی سمجھ میں آیا نا. نہیں رکو نا ذرا سوال ابھی اور نوے کھڑے ہوئے نا. جیسے یہ جو جماعت چالو ہوئی پھر یہ عجبہ سسن کے ٹائم سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت پڑھا کر تعلیم دی نا اس کی. باجماعت ہاں شاید کنفیوژن ہو رہا آپ سے ایک بار اور سمجھ لو. آپ باجماعت آپ سے کنفیوژن ہو رہا ہے میرے سے نہیں. باجماعت پڑھائی ہاں یہ کہاں ملیں گے تحریر؟ بخاری میں. صحیح بخاری میں. ہاں تو ذرا میرے نمبر ہے ذرا مجھے نمبر میسج کرو. اللہ کے نبی صلی نے پڑھائی اور چوتھے دن نہیں آئے کہیں فرض نہ کر دی جائے لوگوں کا شوق دیکھ کر. سمجھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوئی ہے جماعتیں. نہیں تو چلو 3 دن عجبہ سسن نہیں آئے ہوں گے کہیں پھنس گئے ہوں گے تو پھر رمضان تو 30 دن کا رہتا نا. ہاں تو صحابہ کرام پڑھتے تھے نا. تو وہ مطلب عجبہ سسن کے زمانے میں 30 دن کا رمضان ہوتا تھا. صحابہ کرام جماعت بنا کے پڑھتے تھے عجبہ سسن کو چھوڑ کے. ہاں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے زمانے میں پڑھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے سب الگ الگ جماعتیں بنا کے پڑھتے تھے. ایسا کوئی فکس نہیں تھا. جس کو جو ٹائم پہ اچھا لگتا تھا وہ ٹائم پہ آ جاتے لوگ جمع ہو جاتے جماعت بنا کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. پوری رات ہے نا جس کی جیسی فیسلٹی ملتی تھی. تو ہم نے سنا ہے کہ یہ جو ہے تو عجبہ سسن کے زمانے میں کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں. نہیں آپ نے غلط سنا نا. جب آپ نے سنا نہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ ایک ہی مسجد میں الگ الگ جماعتیں بنا کے پڑھ رہے تھے.
ये तो अबू सिद्दीक का जमाना गया, किसका? हज़रत उमर का। तो हज़रत उमर ने देखा कि अब इख्तिलाफात बढ़ते जाएंगे, अगर अपन ऐसी इजाजत दे देंगे तो लोग एक इधर जमात बनाएगा, एक इधर जमात बनाएगा, इकट्ठे होंगे, इख्तिलाफ होगा, तो क्यों ना सबको एक जगह जमा कर दिया जाए। हाँ। तो सारी जमातों को एक जगह कर दी। अब बात बराबर बोली आपने। हाँ, ये बात आपने बराबर बोली। अब शायद उसमें जो है तो अब ये बात मिला लिए, बाकी ये बात लेकिन है। जमातें बना के उस टाइम भी सब अलग अलग पढ़ते थे। नहीं, आप भूल हो रही है आपसे। नहीं, आपसे भूल हो रही है, आपने पूरा मसला पढ़ा ही नहीं असल में, हो भी सकता, इसलिए कंफ्यूज हो। अरे मैं तो और ये हज़रत उमर ने क्यों किया था कि सबको एक जगह जमा कर दिए? हमको इतना ये नहीं था नॉलेज, उमर को ज्यादा नॉलेज नहीं। अल्लाह के नबी ने जो खदशा जाहिर किए थे कि फर्ज ना हो जाए, अब वो फर्ज होने का खदशा खत्म हो गया था, क्योंकि वही का सिलसिला बंद हो गया। हाँ। नबी के जमाने में वही का सिलसिला चालू था ना। हाँ। लोगों का शौक देख के अल्लाह ताला फर्ज कर देता। तो वैसे 5 टाइम के हमारे लाले हैं, ये किधर पढ़ते? तो अब हज़रत उमर ने कहा कि अब फर्ज नहीं होगा, क्योंकि अब तो वही का सिलसिला बंद हो गया। हाँ, ये बात अब जमा कर दो, को भी समझी नहीं, ताकि झगड़े को बराबर समझ गए। किसको? ये मतलब ये जो उमर रज़ियल्लाहु ने समझे, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के समझ में नहीं आई थी बात कि भाई अब तो नबी चले गए, अब तो वही का सिलसिला खत्म होगा, अपन चाहे तो हाँ, तो उसमें कोई मसला नहीं है ना। ऐसा कोई लिखा है क्या कि वो पहले समझेंगे बाद में समझेंगे? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, बल्कि ये हालात के एतबार से है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो मसाइल अक्स किए हैं, उनका एक तरीक़ेकार अलग था, उससे किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, और हज़रत उमर ने जो अक्स किए उनका एक तरीका अलग था, उससे किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अभी आपके नंबर में सेव कर रहा हूँ। नदीम खान साहब नाम है ना आपका? हाँ। बरहानपुर क्या आप? मैं स्पेशल आपसे मिलने आऊंगा बरहानपुर। आप मेरे को वो मैसेज कर दो, व्हाट्सअप करना व्हाट्सअप कर दो, या नॉर्मल मैसेज करना नॉर्मल मैसेज कर दो, मैं उसको पढ़ के फिर आपके पास आता हुआ है ना। जी। और अगर इधर दुलिया साइड कोई काम हो तो इंशाल्लाह याद करो। जी। कोई भी काम किसी भी तरीके का है ना, इंशाल्लाह। जी, अल्लाह।